আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज समाचार। केवल पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, हमें उनकी रक्षा भी करनी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 का औपचारिक उद्घाटन करते हुए यह बात कही। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 नामक अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। महारानी तुलसीपुत्री गर्ल्स स्कूल में आयोजित समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। एक पेड़ मां के नाम नामक अभियान की शुरुआत पहली बार 2023 में की गई थी, जिसमें 1,16,500 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इसमें 1,42,000 पौधे लगाए गए, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। 2023 সালে এক পেড় মাকে নাম কর্মসূচির প্রথম আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, এখানে প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এতে করে ত্রিপুরাতে 1,42,600 উপরে চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে এবং 1,16,500 জন ছাত্রছাত্রী তাতে পার্টিসিপেট করেছিল। শুধু স্টুডেন্টরা না, মায়েরাও কিন্তু এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছিল। কাজেই এখানে শুধু গাছ লাগালেই হবে না, আমাদের শপথ করতে হবে যে তাদেরকে কিভাবে বড় করতে হবে, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের পরিবেশ, সমাজ ও মানসিক যে সুস্থতা তার সাথে একটা গভীর যে সংযোগ, একটা ব্রিজিং যে ব্যাপার, সেটা আমাদের করতে হবে। केंद्र सरकार ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 नामक अभियान के तहत इस वर्ष 3.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में एक साथ टोटल 1,56,200 पौधे लगाए गए। আমাদের এবার শিক্ষা মন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের জন্য একটা টার্গেট দিয়েছে চারা গাছ রোপণের, প্রায় 3.5 লক্ষের কাছাকাছি। এখানে একটা এবার প্রথম আমি এটা শুনলাম যে 1 স্টুডেন্ট 1 ট্রি, এই স্লোগানকে সামনে রেখে এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে আমি বলবো যে এটা শুধু বলা না, শুধু বলার জন্য স্লোগান নয়, এটা প্রকৃত অর্থেই আমরা সবাই যেন করি এবং এতে করে শুধু আজকের দিন আমরা করলাম সেটা না, আমার কাছে যা এটা প্রায় 30 জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি এখানে চলবে। 8টি জেলায় আজকে এই কর্মসূচি একযোগে এখানে শুরু হয়েছে, সমস্ত জেলায় প্রায় 3,652টি স্কুল আজকে একযোগে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগদান করছে এবং এতে করে প্রায় 2,92,400 উপরে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে এবং 90,044 জন মারাও আজকে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। 1,56,200 উপরে আজকের এই চারা গাছ এখানে ত্রিপুরাতে রচিত সেখানে রোপিত হবে এবং আজকে আমি বলতে দ্বিধা নেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই যে একটা চিন্তাভাবনা উনি নিয়েছেন এবং আমি মনে করি এটা সাইন্টিফিক্যালি এটা একটা প্ল্যাটফর্ম এবং আগামী দিন তার উপলব্ধি আমাদের বুঝতে হবে। बुधवार को राज्य के टोटल 3,652 स्कूल्स ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 नामक अभियान में भाग लिया। इस अभियान में 2,92,400 से अधिक विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इतना ही नहीं, आज इस अभियान में 90,044 अभिभावकों ने भी भाग लिया और राज्य में 7,722 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 70% है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि इस वन भूमि को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस संबंध जन जागरूकता पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। इस वर्ष विद्याज्योति स्कूल में पास रेट में पिछले वर्ष की तुलना में 26% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को टीबीएससी और विद्याज्योति स्कूल के माध्यमिक और 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह घोषणा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टीबीएससी द्वारा आयोजित 2025 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के
परीक्षार्थियों के साथ साथ विद्याज्योति स्कूल के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बुधवार को हपानिया स्थित इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 30 नए स्कूल भवनों के निर्माण पर टोटल 264 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि टीबीएससी के शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं। সংস্কার করতে পারি আমরা এবং প্রতিটা ক্লাস স্মার্ট ক্লাস টিঙ্কারিং ল্যাব এবং আইসিটি ল্যাব সেগুলো আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে করেছি। প্রি প্রাইমারি ক্লাস চালু হয়েছে, মিশন মুকুল সেই ব্যবস্থা আমরা এখানে করেছি। যারা অঙ্গনবাড়িতে পড়ে তাদেরকে যখন প্রাইমারি স্কুলে আসবে তো সেখানে যাতে ওদের মানে সেখানকার যে বিদ্যালয়ের সাথে সাথে পরিচয় ঘটে তার ব্যবস্থা আমরা এই মিশন মুকুলের মাধ্যমে আমরা করেছি। পিএমসি প্রকল্প এবং অভিন্ন যে প্রশ্নপত্র সেটা আমরা এই শিক্ষা দপ্তর থেকে করা হয়েছে। 2024-25 সালে শিক্ষা দপ্তর থেকে আমরা 44 যে স্কুল আছে নতুন আমরা ভবন নির্মাণ করেছি এবং এতে করে প্রায় 153 কোটি টাকার মতো আমরা সেখানে খরচ করেছি। বিভিন্ন স্কুলগুলো পুরনো হয়ে যাওয়া সেখানে আমাদের পরিকাঠামো যে সংস্কার সেটা করতে হয়। তো 2024-25 আমরা প্রায় 80 লক্ষ টাকা খরচ করেছি 346টি বিদ্যালয়ে। 2025-26 অর্থ বছরে আরো নতুন ভবন আমরা 30টি ভবন আমরা তৈরি করব, তার জন্য 264 কোটি টাকা সেখানে রাখা হয়েছে এবং 2025-26 সেখানেও মেজর এবং মাইনর যে সংস্কার তার জন্য আমরা 123টি বিদ্যালয়ে সেখানে সংস্কার করব, 151 কোটি টাকা আমরা রেখেছি। 2025 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এবারের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিশ্চয় আপনারা এর মধ্যে জেনেছেন যে 29,670 জন ছিল, কিন্তু নিয়মিত পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় 28,613। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা 1019 এবং 345টি স্কুল সেখানে 100% সেখানে পাস করেছে এবং পাশের হার কত 86.53%। যদি আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল দেখি মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 21,506 এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে 373। 39টি স্কুলে 100% সেখানে রেজাল্ট আমরা দেখেছি এবং পাশের হার হচ্ছে 79.29। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में विद्याज्योति स्कूल के परिणामों में पिछले साल की तुलना में इस साल 26% की वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रबंधन के लिए स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। স্কুলের যে পার্সেন্টেজ সেখানে গত বছরের তুলনায় আমরা 26% আমরা বেশি পেয়েছি। পাশের হার হচ্ছে 86% এবং 100% বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে আউট অফ 125-এ 15টা, গত বছর যেখানে একটি মাত্র ছিল। আর 90%-এর উপরে পাশের হার বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের সংখ্যা 66, যেখানে গত বছর মাত্র 5টি ছিল। পাশের হার বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক যদি পরীক্ষার কথা বলি 71% এবং সেখানেও গত বছরের তুলনায় 21%। 100% সাফল্য বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে 5টি। তো সেইভাবে আমরা যাতে এখানে গুণগত যেটা বলেছেন আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় যে কোয়ালিটিভ এডুকেশন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং ন্যাপ যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা 29 জুলাই 2020-এ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উনি যে সেটা উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য, তো তার থেকে আমরা কিন্তু এখন স্কুলে এবং কলেজগুলোতেও আমরা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চালু করেছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में छात्रों पर परीक्षा के दौरान पड़ने वाले बोझ और दबाव को कम करने का संदेश दिया।
जिसे राज्य सरकार बहुत ही अहमियत के साथ लागू कर रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है और त्रिपुरा के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि उन्हें केवल एक उपयुक्त मंच की आवश्यकता है और राज्य सरकार इसे प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मंगलवार को टेट 1 और टेट 2 के खराब नतीजों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टीआरबीटी के पुष्टि किया है कि परीक्षा के परिणामों में कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि समग्र विषय पर नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि टीआरबीटी द्वारा आयोजित 2024 टेट 1 और टेट 2 एग्जाम के परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं। ऐसे में टेट 1 में पास परसेंटेज 5.5% और टेट 2 में पास परसेंटेज 4.92% है। এসেছিলেন আপনার বাড়িতে, সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি শিক্ষামন্ত্রী কিভাবে বিষয়টা দেখছেন? টেট 1 টেট 2 যে সেটা তো আমি আধিকারিকদের জিজ্ঞেস করছিলাম বিষয়টা কি। ওনারা আমাকে জানালো, কারণ হতেই পারে ওরা যদি স্যাটিসফাইড না থাকে নিশ্চয়ই যে ওদের অধিকার রয়েছে। তো আমি এই বিষয়টা জেনে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ওনারা বললেন যে আমরা আমাদের যেভাবে কোশ্চেন নিয়ে কথা হচ্ছিল আমরা আমাদের তরফ থেকে কোনো আমরা মানে ইয়েটি দেখিনি। এবং ওনারা বলেছেন যদি প্রয়োজন হয় তার চেয়ে করলে ভালোতেও যেতে পারে, এরকম আমাকে জানি। কাজে এটা সম্ভব হচ্ছে যে ওরা বলছে যে আমরা কনফিডেন্ট যে ঠিকভাবেই মানে প্রশ্নপত্র করা হয়েছে, আমাদের তরফ থেকে কোনো ভুল ভ্রান্তি নেই। আর টেট রেজাল্ট আপনি দেখুন, টেট রেজাল্টও কিন্তু গতকালই বেরিয়েছে। টেট রেজাল্ট কিন্তু সে কিন্তু সাফল্য পাওয়া যায়নি। এবং আমি বলেছি এর রিজন কি, অনেকগুলো তথ্য আমার কাছে আছে। এই তথ্যগুলো আসার পরে আমি ভাবছি যে আগামী এর জন্য কি করা এবং হওয়ার কারণ এইগুলোতে টিচার রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। আগামী দিনের যারা প্রজন্ম, যারা স্টুডেন্ট, তাদেরকে যদি গুণগত মানের শিক্ষা না দেওয়া তা তো মুশকিল। আমাদের কাছে এতগুলো মানে পার্সেন্টেজ ভেরি মিনিমাম, এটা আমি দেখলাম। এটাও আমরা চেষ্টা করছি, আগামী দিন নিশ্চয়ই আমরা। লাস্ট 2-3 বছরে দেখা যাচ্ছে মানে হচ্ছে মানে প্রশ্নপত্র নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে মানে হচ্ছে সেই দিকে নিয়ে কি দেখুন আপনি সর্বভারতীয় স্তরেও যখন কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম ইত্যাদি হয় সব জায়গার মধ্যে যে স্যাটিসফাইড না হয় সেগুলো কোশ্চেন আসে। এটা ত্রিপুরাতে না কিন্তু অনেক জায়গায় হয়। তো সেগুলো চ্যালেঞ্জ হতেই পারে, যে কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। চ্যালেঞ্জ হলে সেগুলো মানে রাস্তা আছে যেখানে যাওয়ার, সেখানে যেতেই পারে। আমাদের তরফ থেকে মানে আমাকে যা জানানো হয়েছে সমস্যা নেই। टेट पेपर और टेट पेपर 1 एग्जाम के परिणाम घोषित किए हैं। टेट एग्जाम पेपर 1 के लिए पास परसेंटेज 5.56% और टेट 2 एग्जाम के लिए पास परसेंटेज 4.92% है। टीआरबीटी ने टेट 1 और टेट 2 एग्जाम के फाइनल रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रकाशित परिणामों के अनुसार टेट 1 एग्जाम में पास परसेंटेज केवल 5.56% का है। इसी तरह टेट 2 एग्जाम में पास परसेंटेज केवल 4.92% का है। गौरतलब है कि 2022 में टेट 1 एग्जाम में पास परसेंटेज 1.40% और टेट 2 एग्जाम में पास परसेंटेज 0.86% का था। इसी बीच टीआरबीटी ने फिजिकल एजुकेशन के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के परिणाम भी जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा का पास परसेंटेज 82.29% का है। उल्लेखनीय है कि टेट 1 एग्जाम के लिए 9002 लोगों ने आवेदन किए थे। इस मामले में 8240 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया और केवल 458 लोगों ने ही परीक्षा पास किया। टेट एग्जाम के लिए 35,148 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 32,286 लोगों ने एग्जाम दिया और केवल 1,589 लोगों ने ही परीक्षा पास किया। टेंटेटिव आंसर की के प्रकाशन के बाद उम्मीदवारों को 8 मई 2025 से 20 मई 2025 तक प्रकाशित आंसर की के बारे में अपनी राय और शिकायतें ऑनलाइन व्यक्त करने का अवसर दिया गया। टीआरबीटी ने अंततः प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों के निर्णय को स्वीकार कर टी-टेट पेपर 2 और टी-टेट पेपर 1 एग्जाम्स की फाइनल आंसर की 9 जून 2025 को प्रकाशित की। कुछ उम्मीदवारों ने प्रकाशित आंसर की के संबंध में विशेषज्ञों के निर्णय को अपनाने से मना कर दिया। हालांकि टीआरबीटी ने कहा कि बोर्ड को परीक्षा की आंसर की के मामले में विशेषज्ञों के निर्णय की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। टीआरबीटी ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले नियमों का ही टीआरबीटी द्वारा आयोजित परीक्षा में पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस की एससी विंग की बैठक में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस में जानबूझकर देरी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय से सेंसस न होने के कारण वास्तविक जनसंख्या लोगों के सामने नहीं आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सदर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ताकत बढ़ाने के लिए राज्य भर में टोटल 10 SC रिजर्व सीट्स पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। না হওয়ায় প্রকৃত জনসংখ্যা উঠে আসে ইচ্ছাকৃতভাবে এই জাত জনগণনা এটাকে পিছিয়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র আজও কেন্দ্রীয় সরকার করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র বিহারের ভোটে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা চাইছি যে অবিলম্বে এই কাজটা শুরু করুন এবং শূন্য পদে সংরক্ষণ মেনে SC জনগোষ্ঠীর মানুষের তাদের সংরক্ষিত আসনগুলি অবিলম্বে আমাদের রাজ্যেও যেন পূরণ করা হয় এবং কাস্ট ভিত্তিক এই বাজেট বরাদ্দ আমাদের রাজ্যে আমরা আইনটার কথা বারে বারে বলেছি। এটা না পূর্বতন সরকারের সময় হয়েছে, বর্তমান সরকারও কাস্ট ভিত্তিক বাজেট তাদের আইন তারা এখানে কোনো প্রয়াস নেই। দেখা যাচ্ছে এই যে बाकी न्यूज की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। 27 जून को रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अगरतला के जगन्नाथ जी मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथों को नए वस्त्रों से सजाया जा रहा है। इस रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में 29 जून से 4 जुलाई तक धार्मिक समागम जारी रहेगा। इसमें देश विदेश के संत भाग लेंगे। जगन्नाथ मंदिर के अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार ही इस वर्ष रथ का निर्माण किया गया है और साथ ही इसे निकाला जाएगा। আমি 27 বিকেল 4টায় রথ বেরোবে, যদি ভগবানের ইচ্ছে সব ঠিকঠাক থাকে। তো সেই উৎসবে আপনাদের যোগদান করার জন্য আমি আহ্বান করছি। আপনারা ভগবানের দর্শন করেন এবং উৎসবে যোগদান করবেন। উৎসব সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য সহায়তা করবেন। সকলের সহযোগেই উৎসব সুন্দর হয়। তো আপনাদেরও সহযোগ সুন্দর হওয়ার জন্য আমি প্রার্থনা করছি। असम के सिलचर में हिरांग नदी पर बना पुल ढह गया। सिलचर-कालीन मार्ग पर बना पुल अचानक ढहने से त्रिपुरा का बराक वैली से सड़क संपर्क टूट चुका है। असम के सिलचर में हरांग ब्रिज ढह गया। इसके कारण बराक वैली से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। भंगारपुर में कालन सिलचर रूट पर हरांग नदी पर बना मंगलवार देर रात ढह गया। यह महत्वपूर्ण पुल उस समय ढह गया जब 2 ट्रक्स एक साथ पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। नतीजतन दोनों ट्रक्स नदी में गिर गए। चालक और उसके साथी बड़े मुश्किल से बच गए। हरांग ब्रिज के ढहने से असम, त्रिपुरा और मिजोरम की बराक घाटी से सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि NH6 पर गामन ब्रिज को 1 महीने के लिए मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। पुल ढहने की खबर मिलने के तुरंत बाद ही संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक रात को मौके पर पहुंचे। फिलहाल एक वैकल्पिक सड़क की पहचान की गई है जहां छोटे वाहन चलाया जाता है। स्थानीय प्रशासन कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किया रहा है कि दैनिक स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस के यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इस घटना के बाद रखरखाव की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुल की मरम्मत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी आपदा कैसे आ गई, इसकी जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा यह जांच करने
आवश्यक हो जाती है कि ट्रक में कोई अवैध सामान था या नहीं। विपक्षी राजनीतिक दलों ने असम सरकार की इस बारे में आलोचनाएं भी। ब्यूरो रिपोर्ट नाउ। कुलाई के हिरनमारा गांव में संचार का एकमात्र रास्ता वहां का रोड खराब स्थिति में है। स्वाभाविक रूप से क्षेत्र के निवासियों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज सड़क से यातायात करने की मजबूर होना पड़ रहा है। हिरनमारा क्षेत्र के निवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत के लिए बुधवार को कोई बाजार में कानपुर आमबासा रोड जाम कर दिया। রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে এটার কাজ হইতে আসে না। প্লাস সেদিনে আমরা আগুন লাগছে হরিংমারা গ্রামে একজনের বাড়িতে, ফায়ার ব্রিগেড যাইতে পারে না রাস্তার লাগিয়া। তারপরে এই লিখটা আরো লটকে রয়েছে, সবকিছু একই তালে, জলেরও সমস্যা সব দিকে। রাস্তাটা হইছে মেইন আমাদের। রাস্তার লাগে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল গা। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে জলের সমস্যা, এই জল খাওয়ানো যায় না। शिमपुर से मेलाघर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटिया गुणवत्ता का काम होने की शिकायत स्थानीय निवासियों ने की। इस मामले में संबंधित लोगों का आरोप है कि काम रात के अंधेरे में किया जा रहा है। श्रीमनपुर से मेलाघर नेशनल हाईवे पर घटिया गुणवत्ता का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत संबंधित स्थानीय लोग और राहगीर कर रहे हैं। बारिश में हर रात सड़क पर कार्पिंग का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरम्मत का यह काम रात के अंधेरे में बिना निर्धारित गुणवत्ता के किया जा रहा है। দাবি হলো যে সময় খরান থাকে, শুকনো থাকে রাস্তা, তাহলে রাস্তা করো, আমরা বাধা নাই, রাস্তা করো। এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে, তাহলে ভালো হওয়ার আপনার প্রচেষ্টা। ন্যাশনাল হাইওয়ে হইতে আছে, ভালোভাবে করো, ন্যাশনাল রোড ভালোভাবে করো, বৃষ্টির ভিতরে রাস্তা করো, তো এক মাস যাবে না, পুরোটা উঠে যাইব আবার। কিলা রাস্তা করে রাস্তা, বৃষ্টির ভিতরে রাস্তা করতেই আছে, বাধা দেওয়ার কোনো কিছু নাই, তেল মারে না, জলের উপর দিয়ে মারে দিতে আছে, এলাকাবাসী তো বাধা দিবে। কদিন ধরে এইসব কাজ চলতে আছে? এটা তো শুরুতেই চলতে আছে এরকম। ওইদিকে শান্তলি আজ রাত্রে মাইরা সকালে পুরো উঠে গেছে, ফিজ নাই কিছু নাই, ওখানে বড় রাস্তা, ওখানে এখানে এগিয়ে আছে, এখানেও ঢুকেছে। বিশেষ করে তারা কাজটা কোন সময় চলে? বিশেষ করে বেশিরভাগ চলে সন্ধ্যার পরে, সন্ধ্যা পর থেকে 8-9টার পর থেকে রাস্তা রাখছে। इस तरह के घटिया काम के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 2-3 दिनों बाद ही चलने लायक नहीं रहता। संबंधित लोगों ने यह भी शिकायत की। ন্যাশনাল হাইওয়ে এই যে মেঘের ভিতরে, বৃষ্টির ভিতরে কার্পেটিং করতে, আমরা এটা দেখতেছি যে কার্পেটিং কি লেগা করতে আসলে বৃষ্টির ভিতরে বুঝেছে সেন্সারে জানে। এরপরে এটার ভিতরে যে তেলটা মারে, তেলটাও দিছে না। আর এক নম্বর তেল দিছে না, দ্বিতীয় নম্বর বৃষ্টির ভিতরে কার্পেটিং করতে আছে। রাত কয়টা বাজে এখন? তো রাত্রে বাজে প্রায় 12টা। সবাই ঘুম করে 12টা পরে কাম হয়, সবসময় 12টা পরে কাম হয়। এর মধ্যে কাজের কোয়ালিটি কেমন আছে? কাজ একবারে খারাপ। ওই এনদান একবারে গর্ত হয়ে গেছে, এক মাস হয়েছে না, রাস্তা একবার গর্ত হয়ে গেছে। ওই দিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন লোক মারা গিয়েছে। কবরস্থানের সামনে এত নষ্ট হলে কেমন চলবো মানুষ? কাজের একবারে খারাপ, এক মাস হয়েছে না, কাম হয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে কাজটা যেটা করে এটা কি আদৌ গুণমান ঠিক আছে? না, একবারে ওই একবারে উঠে গেছে, একবারে इस बीच ठेकेदार का दावा है कि काम गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। दिन में भी मेरा काम चलता है, रात में डीबीएम का काम मैं मैक्सिमम, ये जो पर्कलेयर भी मैं किया हूँ डीबीएम का, इसके नीचे का, वो भी मैं नाइट में ही काम किया हूँ। इस समय राज्य भर में करीब 1000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग का निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। हालांकि काम की गुणवत्ता को लेकर कई जगहों पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और NHIDCL ऑफिशियल्स ने घोषणा किया था कि NHIDCL की एक टीम राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य का दौरा करेगी। हालांकि इस घोषणा के लगभग आधा साल बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। तेलामुड़ा साउथ पुलिनपुर हाई स्कूल के प्राथमिक विभाग के छात्र शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के प्राथमिक विभाग में केवल शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि गर्मी की छुट्टियों के बाद केवल एक ही शिक्षक वहां पढ़ा रहा है। पीड़ित अभिभावकों ने उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। उनकी मांग है कि स्कूल में तुरंत शिक्षक की नियुक्ति की जाए। क्या स्कूल में प्राथमिक विभाग के छात्रों को उच्च शिक्षा मिल पाएगी या नहीं, अब यह एक सवाल बन चुका है।
ছাত্র নাই, এটার নাই ছাত্র বেশি, তখন তো আমাদের মাস্টার লাগে। মাস্টার স্যার হইব কজন মাস্টার আছে? ওইখানে 3 জন মাস্টার, একজন তো হেডমাস্টারও, আর একজন তো বর্তমানে স্কুলে কতজন ওখানে 3 জন স্যার। অক্ষর কতজন? একজন। নতুন একজন আছে ওই বাড়িতে। स्टूडेंट को तो दोनों पे ना। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।